بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. अब आप भी पढ़ लीजिए। या बनी إسرائيل اذكروا निअमती यल्लती, या और लाम मिलाकर पढ़ लेंगे। निअमती यल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इयाय फरहबून। وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول काफिर। ये छोटा मीम ये इक़लाब वाला मीम है, इसको पढ़ा जाएगा काफिरिम बिही वला तश्तरू बिआयाती समना कलीला। जब लाम अलिफ या इसके अलावा जब भी अलिफ से पहले दो ज़बर आ जाए और हम उस पर वक़फ़ करेंगे तो एक ज़बर कट जाएगा, तो एक ज़बर बाकी रहेगा, जैसे लाम अलिफ ज़बर ला, कलीला, कलीलन नहीं पढ़ेंगे। वक़फ़ की हालत में एक ज़बर कट जाएगा, लाम अलिफ ज़बर ला, कलीला व इयाय फत्तकून वला तल्बिसुल हक़्क़ बिलबातिल वतक्तुमुल हक़्क़। मीम और लाम मिलाकर पढ़ेंगे वतक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। व अक़ीमुस्सलात, मीम और स्वाद, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात
وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين واركعوا مع الراكعين. جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.